लसत कुंडलम गोकुल व्रजवनम यशोदाभियालोकलब्धगमनम् परं मृष्टमत्तमेतद्रुतगोपाल यशोदाभियालोकलब्धगमनम परमिष्टमत्तं ततद्रुतगोपो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सबाई जगमामृजन्तं करं जगमेन शतं कनेत्रं मोहशासकं पत्रिरेखं ककण्ठं स्थितो दामोदरं भक्तिवद्दं मोहशासकं पत्रिरेखं ककण्ठं स्थितो दामोदरं भक्तिवद्दं हरे আমি কেমন গুরু বলবো সর্বত্র প্রভু আপনাদেরকে নিয়ে কেমন কৃষ্ণ নাম করবেন দিগ্গশালীলাভিলানন্দ কুণ্ডে সগো সংনিমাজ্জন্ত মাক্কাপয়ন্তম তদীয়েষু তাক্যেষু ভক্তর্জিতত্বম মনো প্রেমতস্তম শতবৃত্তি বন্দে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे परम देव मक्षम नमक्षवदेवा नचन्नं प्रिययागं वर्षादपिम् इदं देव पुरिताता गोपालबालं सदा मे मनसा विरास्तं केवलं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे इदं देव काम्बोजो भक्तनिलं वृन्दं कुन्तलैस्निग्धरक्तश्च गोपम् मोहश्चन्द्रतन्वीं परक्तधरमे मनस्य विरास लक्षलभै हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभातो कजलब्धिमग्नं कृपा दृष्टि वृष्णातीर्धनं वदानो गृहाणि समागमे दक्षिदृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे दयामुचितौ भक्ति भजो कृतौ च प्रेम भक्ति शोकं च नमोक्षरमस्ति दामोदरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमस्तस्ते दामने स्फुरदिति धमने
তদিয়দরায়াত বিশ্বসদমনি নম রাধিকা ওই তদিয় প্রিয়া ওই নমনন্ত লীলায় দেবায় হরে তুভ্যম কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নমস্ত হস্তে দামনে পুরোদিন দামনে নমস্ত হস্তে দামনে তদিয়দরায়াত বিশ্বসদমনে তদিয়দরায়াত বিশ্বসদমনে নম রাধিকা ওই তদিয় প্রিয়া নমো রাধিকায় তদয় প্রিয়ায় নমানন্ত লীলায় দেবায় ও তুভ্যম নমো অনন্ত লীলায় দেবায় তুভ্যম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 এই হরে 8টি শ্লোক প্রতিদিন পাঠ করতে হবে 1 মাস। যারা সংস্কৃত পারেন না এই শ্লোকগুলোর বাংলা অনুবাদ পাঠ করবেন, তাহলে আপনি ব্রতের সম্পূর্ণ কৃপা পাবেন। এটিকে বলে অষ্টাকম। এই শ্লোকগুলো প্রতিদিন পাঠ করতে হয়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে দামোদরা 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 রাধা দামোদর রাধা দামোদর দামোদর রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধা রাধা দামোদর জয় রাধা দামোদর জয় রাধে 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 নিতাই গৌরী হরি 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 বল নিতাই গৌর হরি বল গৌর হরি বল গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল শ্রী রাধা দামোদর ভগবানের অশেষ কৃপা হলে আগামীকাল যেখানে শেষ করছি সেখানে